ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁ ନୟନ ପତାକା ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମ ଭାବନାରେ ଅଛୁ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ତ ଭାବୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ତାର ଆଜି ଗୋଟେ ଦୃଢ ପ୍ରମାଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନା ଆଜି ଦବୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିବେ, ସତ୍ୟାସତ୍ୟଟାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ନିରାଟ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ସବୁ ପଡୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହର ହର ମହାଦେବ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଚାକର। ସବୁଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗେ, ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗେ। ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ଯେ ପ୍ରମାଣ କଣ ପ୍ରମାଣ ଦେଇହବ କାହାକୁ? ଯୋଉଟା ଆମେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଲେ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ, ଯୋଉଟା ନିଜ ଜୀବନ ସାଙ୍ଗରେ ଜଡିତ, ସେଇଟା ହଉଛି ଦୃଢ ପ୍ରମାଣ। ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇ 2-3 ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି, ଆମର ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କର, ସେଇଠି ସେବା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆଳତି ଚାଲିଥାଏ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବାଛୁରୀ, 3-4 ମାସର ବାଛୁରୀଟିଏ, ମାଇ ବାଛୁରୀଟିଏ, ତାର ଦେହ ସାରା କଣ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି, ଭାଇରସ ଜନିତ, ଭାବୁଛି ଭାଇରସ ଜନିତ ହେଇଛି। ଏଡେ ଏଡେ ଫୋଟକା ଭଳିଆ ଭାତୁଡି ଭଳିଆ ଓହଳିଛି, କାଳିଆ କାଳିଆ ହେଇକି ସେଗୁଡା ସବୁ ପାଚିକିରି ସଢୁଛି, ସେଗୁଡା ସବୁ ଡେବାଇଟା ସଢୁଛି। ତ ସେ ଆସିକି ପଛପଟେ ଠିଆ ହେଇଯାଇଛି। ସବୁଦିନ ବାଛୁରୀ ଆସନ୍ତି, ଷଣ୍ଢ ଆସନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆଳତି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। ତ ସେ ଠିଆ ହେଇଯିବା ଫଳରେ ମୁଁ ଆଉ ସେଠି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଆଉ ଠିଆ ହେଇପାରିଲିନି। କଣ ହେଲା ନା, ପ୍ରବଳ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଲା। ଏତେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ମୋର ବାନ୍ତି ଫାନ୍ତି ଲାଗି ଆସିଲା ପୁରା। ମୁଁ କହିଲି କଣ ହେଲା, ଏମିତି କଣ ଗନ୍ଧଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ସେଠୁ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାଛୁରୀର ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ସେଠୁ ମୁଁ ତ ଆଉ ଠିଆ ହେଇପାରିଲିନି, ପଛକୁ ଚାଲିଗଲି, ଆଉ ବହୁତ ପଛକୁ ଚାଲିଗଲି, ଠିଆ ହେଇକି ଦୂରରୁ ଠିଆ ହେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କାନ ଧରି ଭୁଲ ମାଗିଲି। ପ୍ରଭୁ, ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିକାର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଇଏ ବାଛୁରୀଟା ସବୁଦିନ ଆସୁଛି, ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ଯାଉଛି, ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି। ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ, ଏଇଟା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି କହିବାକୁ। ଏଇଟା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆମର ସେ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭାରି ଉଦାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ, ଭେଟେନାରୀ ଭାଇ ଜଣେ, ତାଙ୍କୁ ଡାକିବି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଫିଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ କଣ ଗୋଟେ କରିଦେବି ଆଉ। ଏମିତି ପଳେଇଗଲା 6-7 ଦିନ। ପଳେଇ ଯିବା ପରେ ମୁଁ ଡାକି ପାରିଲିନି କି କରିପାରିଲିନି ସେ କାମଟି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଠି କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଏମିତିଆ କଥା, ମୁଁ କୁଆଡେ ଯାଉଛି କାମରେ, ଆଉ ମନେ ପଡୁନି, ଆଉ ସେ ସବୁଦିନ ଆସୁଛି ପ୍ରସାଦ ପାଇବାକୁ, ଆପଣ ଟିକେ କଣ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୁରା ମନରେ ସ୍ମରଣ କରିକି କହିଲି। ତା ପରଦିନ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଛି, ସେବା ସରିଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଛି, ଆଳତି ଚାଲିଛି। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଣି ଯୋଉ ଢଳାଏ, ସେଇ ପାଣିରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ କହିକି ତା ଦେହରେ ଢାଳିଦେଲି। ଯୋଉ ଜାଗା ସଢିକି ପୋକ ଫୋକ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ପୂଜ ବାହାରୁଥିଲା, ସେ ପୁରା ମାଡ଼ି, ଦେହ ସାରା ମାଡ଼ିଗଲାଣି। ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ଅଳ୍ପ ଦିନ
से जगार ढालीदेली 3 दिन है। आज सकाळे से बाछुरीटी आसिला पाइबा पई प्रसाद एवं मोर नजरटी पड़गला कहीं मुझे पानी ढाली ठाकुर ना मोर लक्ष्यटा रही तेणु मु देखिली से स्थानटा सुखी जाइए पूज जो स्थानटा होता से जगहटा जोड़ी एवं ये जो एडे एडे गुड़ा होता कला कला हो उपस्थापन पकेबी आपण मैंने देखिए स्वचक्षुरे सी गोटे फाड़ पूरा परिष्कार होकी जाइए आउ तला आड़े गोटे दुईटा अच्छी तार बाम पार्श्वर सेमती किछिटा अच्छी किछिटा उभा नहीं जाइए मो आखि छल छल हो गला मन भितर बहुत बड़ विश्वास बहुत बड़ भक्ति प्रभु प्रति हाथ टेकी देली सीटी प्रभु तू जहाँ चाहू तार कौन हम आपण मैंने भावतु से पानी रे कौन आंटीबायोटिक थिला से पानी रे कौन मु इंजेक्शन गोले की ढाली थी केवल भक्ति आ विश्वास प्रभु को समर्पण करके बोले प्रभु तोरी पानी टिके तार ढाली दउछ एवं तापर ढालला बेले मु कही शीत दिन माँ मो पर रागबनु मु तोर यही उद्देश्य रे तो ऊपर पानीटा मु ढालुछ या कही मत प्रणाम करती तेणु ए कतार सत्य सत्य केते आपण माने अपेक्षा करंतु देखंतु शेष पर्यंत देखंतु एवं उपलब्धि करंतु सत्य कौन मिथ्या कौन प्रभु अचंती कि नांती विश्वास भक्ति रे मिलंती कि नहीं सेटा को आपण माने अनुमान करिवे अनुध्यान करिवे विचार करिवे विमर्श करिवे एवं आपण मानक सिद्धांत आपण मानक कमेंट को आम अपेक्षा रही चलतु देखा मनु मैंने गोटे छाड़ी की चलीगला आम दीटा अच्छु गोटे थेला आम 3टा थिलु से छाड़ी की चलीगला ये 2 जन भकुआ हो मन पकाऊ बेले बेले कार्यक्रम चलती संसार कार्य चलती एमती आ। जय शिव शंभो हर हर महादेव। भक्त माने समस्ते महाप्रभु मणि बाबा को दर्शन करंतु हमर प्रिय नना लुल्लु भाईना सेवारे लगी प्रतिदिन एमती प्रभु सेवा निरंतर कर कि शीत कि खरा कि वर्षा सबू आनंद वर्तमान देखु युवा सब ये जगटा पूरा सड़ी जाइला ये जगटा ये आम प्रभुंर से गंध कर्पूर तिल जुआ आमर से पानी जो प्रभु को दि जाए से पानी ढाड़ू ये जगटा देखो पूरा भल ताले आम आपको कौन कहवा प्रभु का आशीर्वाद महिमा ना नुहे आरती आरती
ବୃନ୍ଦାବତୀ ପାଖରେ এই আଳତି ଚାଲିଛି। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ମଣି ବାବାଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଉଦୟ ହେଇଗଲେଣି। ଆମର ଗୁରୁବାରୀ ଆଉ ଶୁକ୍ରବାରୀ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଳତି ସମୟରେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଆଳତି ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତି। ଲାଇନ ଲଗେଇ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପଶୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ରହିଛି। ସେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। এই ପ୍ରାଣୀକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କ କଥା ଆମେ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ପାଣି ଢାଳୁଛେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଣିରୁ ଅଧା ଆମେ ଏଇ ମା ବାଛୁରୀଟି ଆମେ ଢାଳି ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସଢ଼ିକି ଏଠି ପୂଜ ରକ୍ତ ପୋକ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାରୁଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେଇ ଆସିଲେଣି। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ଯୋଉଠି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଏସବୁ କାମ କରିଥାନ୍ତା ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିପାରିନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶ୍ରାରେ ଟିକେ ସେ ଜଳ ଲାଗି କରିଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଲ ହେଇଛି। ମା ଟିକେ ଚାହିଁଲେ ଭାଉଜରାଣୀ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇଯାଅ, ଟିକେ ଚାହିଁଦବଟି ମଲ୍ଲି ଫୁଲିଆ ହସ ଟିକେ ହସିଦବଟି। ଆମର ଭାଉଜ ଜାଗର କର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମାରୁ। ସବୁ ବର୍ଷ ଜାଗର କର୍ତ୍ତା ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଟିକେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲିଆ ହସ ହସିଦିଅ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଏମିତି ସବୁବେଳେ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଏଇ ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ କଥା ହଉଛି ଏଇ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସଞ୍ଜରେ ଘଣ୍ଟ ବାଜିଲା ମାନେ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲା ପରେ ଯାଇକି ଯିବେ। କୁହାଯାଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳେ ହିଁ ଭଗବାନ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ। ସବୁଦିନ ଏଠି ପାଣି ଢାଳୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଧୁଆ ଓଳିଆ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱାସ ମିଳେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ସେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥାନ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କୁନି ବାଛୁରୀଟି ସେ ସକାଳୁ ଆସିବ, ଦର୍ଶନ କରିବ, ପ୍ରସାଦ ପାଇବ, ସେଠି ଟିକେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ଠିଆ ହେବ, କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ତାର ଫେରିବ। ଆମକୁ କିଏ ଶିଖେଇଲା କହୁନାହାନ୍ତି? ଆମେ ସିନା ଜ୍ଞାନୀ ଅଛୁ, ଆମର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଶିଖିଗଲେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଲେ। ଆମକୁ କିଏ ଶିଖେଇଲା? ଆପଣମାନେ କହିବେ ଭୋଗ ଖାଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଭୋଗ ଦିଆଯାଉନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ବି ସେମାନେ ଲାଇନ କରୁଥିଲେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହନ୍ତି, 3-4ଟି ଷଣ୍ଢ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି। ସେ ଆଜି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଉ କେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପକେଇବା ବୃଷଭ ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ। ଏବେ ଏଇ ମା 2 ଜଣ ଆସିକି ଗୁରୁବାରୀ ଆଉ ଶୁକ୍ରବାରୀ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କହିବା ଯେ ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା। ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ଯଦି ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରୂପ ବେଶରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ସକାଳୁ ଲାଗିଥାଉ। ଏଇ ଯୋଉ ବାଛୁରୀଟିକୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ସେଠି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ, ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍, ମେଡିସିନ, ଟାବଲେଟ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ୟା ପଛରେ ସାଇନ୍ସ କଣ। ତେଣୁ
आमे प्रभु को विश्वास करी टिके पानी ढाली देले ता ऊपर प्रभु को किछि देकी मां को ऊपर किछि ढाली देले तार प्रतिफल आमे देखुचे। तेणु आमे चिंता करवा आवश्यक। मो मुंड तो काम करने जे जोटी विज्ञान एते जोरे काम करे से जगार ये भक्ति आशीर्वाद केमिति कौन काम कर अंधविश्वास प्रसार करूने अंधविश्वास को आम काटा चेष्टा करुचे अंधविश्वास बशवर्ती आम हवा नहीं किंतु मते बुझा पड़ुनी या पचर साइंस कौन। हाँ आप कहे जो पानी नौचंदी कर्पूर पड़ुची ठीक अच्छे कर्पूर सल्फर रही किसी आंटीबायोटिक अंश थाई बोध हुए से तार किसी प्रभाव थाई पारे किंतु अगुरु हाँ अगुरु भी दिया चुआ दिया पानी रे बोधे आपण मैंने कही पारती जे आज्ञा से पानी किसी प्रभाव जमी आम मंदिर गले आम हलदी पानी माँ गाधुआ हलदी पानी आम पाचे प्रसाद हिसाब से से हलदी नेचुरल आंटीबायोटिक साइंस हिसाब से कहवा तेणु प्रतिदिन से आम खाइबा आवश्यक आम खाई पारने तेणु आम मंदिर गले से प्रसाद पाचे जहाँ आम शरीर पक्षे बहुत उपकार। आम तो एमती सकाळु खाई पारने तेणु मंदिर गले प्रसाद स्वरूप आम से हलदी पानी टे पाचे माँ को मंदिर रे जोटा आम शरीर पर बहुत उपकारी। तुलसी पानी टे पाचे जगन्नाथ पाखु गले आम बहुत उपकारी। तेणु महादेव पाखु गले आम बेलपत्र पाचे बहुत उपकारी। आमर ब्लड प्रेशर रोग ठार आरंभ कर पेटर समस्या पेट जंत कौन समस्या बहुत भक्त आमर सकाळु आसिक बेलपत्र नहीं कि जाती चोबई खाती कौन भाई पेटर गैस समस्या थला बेलपत्र खाइबा परे सब ठीक हो जाउछ। आम जो आमार भाई की देखते अमर भाई सी भी मत कहते भाई बेलपत्र सकाळु दिटा खाईदेले आउ दिन तो मान सब ठीक ठाक चलुच अरुआ खाइले किसी प्रॉब्लम हो नहीं। तेणु आमर धर्म संस्कार भक्ति एवं प्रभुंकर आशीर्वाद एवं ता साथी रे जो साइंस आमर धर्म साथी जोड़ी रही प्रत्येक पत्र फूल जहाँ प्रभु कार्य लगुच ताकू आगामी दिन में गोटे पर गोटे आम अनुसरण करवा। तेणु ये उपस्थापन आपन केमती लगिला आपण दयाकोरी कमेंट करी बुझेबे कमेंट करिवे आपण माने निजे स्थिर करिवे जे प्रकृत रे सत्य कौन आउ शेयर करने को भूलिबेनी सब्सक्राइब मध्यम करिवे आउ लाइक टिके रखिले आमे भाबिबु आपणकर भल पाइबा आम प्रति किछि रही। तेणु आपणक पई ये स्वतंत्र उपस्थापन एवं जो माने विश्वास करू नाहंती जे प्रकृत रे ए सनातन धर्म रे कौन साइंस साथी जड़ित परंपरा रही साइंस हिसाब रे मु बुझेबी आसंता दिन मानक मु जने फिजिक्स कोच नेचर साइंस मु पढ़ाए सेतिरे मध्य प्रमाण सहकार मु पाठ हिसाब रे बुझे देबी प्रमाण हिसाब रे काहे आमे होम हेले अग्नि चारिपटे 7 थर बुलू प्रभु मंदिर चारिपटे कहीं आम प्रदक्षिण करू विज्ञान माध्यम आम बुझा अपेक्षा करवा। जय जगन्नाथ जय कालिकीराम हर हर महादेव शिव शंभु।